Al-akh Kurniawan. Akh Kurniawan. Sa'aqra'ul Qur'an. Nah, sa'aqra'ul Qur'ana. La yataghayyar. La yataghayyar. Ya. Sa'aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Sa'aqra'ul Qur'ana. Summa aqra'us sahifata. Sa'aqra'us sahifata. Al-harakah fathah. Al-harakah fathah. Walau kana bisa, ya. Walaupun kita tambahkan sa, harakatnya tetap fathah. Fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Thumma aknusul ghurfata. Al-umudian. Sa'aknusu ghurfata. Ghurfata ghurfati. Ghurfata, Ustaz. Alhamdulillah, ghurfata. Ummu Alin. Ummu Nurul. Barakallahu fiik. Usyahidu tilfaza. Usyahidu tilfaza, tilfazi atau tilfazu? Tilfaza. Ummu Nurul. Tilfaza. Allah yubarik fiik. Al-Ab Habib. Aksilul malabisa. Aksilul malabisa. Sa'aksilul malabisa, malabisi atau malabisi? Sa'aksilul malabisa. Sa'aksilul malabisa. Dan al-harakah fathah. Ada muhim ala ba'ul mahad. Ada muhim. Al-harakah fathah. Al-harakah fathah la yataghayyar. Thumma ya, ba'daha Ustaz, uridu soalan min fadlik. huwa su'al? Tafaddal, tafaddali. Perbedaannya, kenapa pakai sa, kenapa enggak pakai sa? Sama-sama aqra'ul Qur'ana, maknanya adalah saya membaca Quran. Kalau sa aqra'ul Qur'ana, Al-farku sa. Saya aku membaca Al-Quran sahih. Sa'akra'ul Quran, aku akan. Akra'ul Qur'ana yakni huwa yaqra'ul Quran, sedang membaca Al-Quran. Amma sa'akra'ul Quran yakni sa'akra', yakni dia akan membaca Al-Quran. Belum membaca, lam yaqra' Al-Quran. Dia belum membaca Al-Quran, tapi akan membaca Al-Quran. Fahimti? oh berarti fahim tuh Ustaz. Fi'il mudhari gitu ya Ustaz. خلاص هذا بعد إن شاء الله. المهم أقرأ القرآن يا ماذا تفعل بعد السبوع؟ أقرأ القرآن. ماذا تفعلين بعد السبوع؟ أقرأ القرآن. ثم هذا يوم العطلة. ماذا ستفعل؟ سأقرأ القرآن. فهمت kemudian? Fahim tuh Ustaz. إذن هذا lam yaqa, yakni belum terjadi, ya, baru akan terjadi, baru akan dilakukan. Barakallahu fiik. Amma aqra'ul Qur'an, aqnusul ghurfa, usyahidu tilfas, kullu hadha sudah terjadi, ya, sedang melakukan dia. Fahimtum? Ya, barakallahu fiik. Al-an ala ba'ul ummahat.
Madza taf'al? Madza taf'alina? Hadza anta. Au hadza lin-nisa, hadza lirajul. Ya. Hadza anta. Hadza anti. Unzur ala ba'ul mahad rahimani wa rahimakumullah. Madza taf'al wa madza taf'alina? Huna taf'al anta. In kana al-ab Satari wal akh Kurniawan yatakallamani, madza taf'al? Li'annahuma rajul. Ya, li'annahuma rajul. Madza taf'al anta? Amma in kana al-ummu Dian au ummu Nurul au ummu Alid yatakallamani, madza taf'alina? Kaifa tariqatu su'al? Madza taf'alina? Taf'al khas lirajul, taf'alina khas lin-nisa. Ya, madza taf'al khas lirrijal wa taf'alina khas lin-nisa. Idzan in kana al-Satari yas'al al-akh Kurniawan au al-ab Habib wa yaqul madza taf'al ya al-ab Habib? Hakadha. In kana al-Dian au ummu Nurul au ummu Alin tas'al au ummu Fatkhali kullu al-ummahat. In kana antum tas'al sadiqakum, yani fa'ala sabil misal al-ummu Alin tas'al ummu Nurul, madza taf'alina? Idzan taf'al lirrijal, taf'alina lin-nisa. Taf'al anta, taf'alina anti. Madza taf'al ya al-ab Habib? Madza taf'alina ya ummu Nurul? Hakadha. Taf'al anta, taf'alina anti. Fahimtum? Ala ba'ul ummahat. Alhamdulillah. Fahimtum? Alhamdulillah. Antum fahimtum lughah al-arabiyyah al-an. Taf'al anta, taf'alina anti. Taf'al lirijal. Al-mithal al-Habib yas'al al-ab Satari. Mada taf'al al-ab Satari? Amma taf'alina anti, yakni mithal al-ummu Nurul tas'al ummu Alin. Mada taf'alina ya ummu Alin? Hakadha. Alhamdulillah, idzan fahimtum. Wa kadzalika madza taknusu? Madza taknusu? Thumma huna madza taknusu? Anti kaifa umudian? In kana anti. Kemudian barakallahu fiik. Taf'alina. Taknisina. Taknusina. Taknusina. Oh, taknusina. Taknusina. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian tulisannya. Taknusina ya, taknusina ya, astagfirullahaladzim. Ini kolomnya terlampau kecil ala ba'ul mahad ya. Jadi beginilah tulisannya. Ya. Madza taknusina? Madza taknusu? Anti taknusina. Ya. Taknusina. Madza taknusina? Hakadha huwa. Thumma in kana tusyahid. Al-akh Kurniawan. Al-akh Kurniawan, in kanat tusyahid, madza
li anti Al Kurniawan. Syahidina. Syahidina, ayo. Ya. Syah. Tulisan saya di sini jelek Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tulis insya Allah cantik sekali. Astagfirullah. Bercanda saya. Biar nggak serius sekali. Ya madza tusyahidina. Ya madza tusyahidina. Idzan lirrijal madza tusyahid walin nisa madza tusyahidina. Ila huna al-aba wal ummahat fahimtum kullukum? Al-aba al-Absatari al-Habib al-Kurniawan fahimtum ha? Fahimtum insyaallah. Alhamdulillah. Al-umudian Ummu Alin au Ummu Nurul au al-ummahat kulluhum fatkhali fahimtum? Fahimtum Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Al-an unzur misal akhar. Ha? Madza ketika madza sa al-an bisa madza sa taf'al nah taf adina Ustaz, ma makna mada? Mada apa? Mada. yang- Maza turid? Apa Uridu yang- su'alan min fadlik. Uridu soalan min fadlik Ustaz. Mada turid ya Umudian? Kemudian qalat uridu su'alan min fadlik. Idan ma makna mada? Kemudian ma makna mada? Apa yang kamu lakukan? Begitu. Dan mada maknahu mada? Mada turid? Mada taf'al? Fahimti kemudian? La Ustaz. Kami selis soal hakada kemudian. Kemudian turid antas ustad. Uridu soalan min fadlik ya ustad. Ana ustad aku laki mada turid? Ma makna mada? Apa yang dia lakukan? Mada turid apa? Mada turid maknahu apa? Fahimti? Oh, mada apa? Oh, berarti kalau di Indonesia kan mada satak nusu berarti apa menyapu begitu Ustaz? Bagaimana ya? Saya bingung. Dia taf'al maza taknisu, apa yang kau sapu? Apa yang akan kau sapu? Maza takro, apa yang akan kau baca? Maza tusyahid, apa yang akan kau lihat? Maza taksil, apa yang kau cuci gitu. Apakah? Oh, Apa atau apakah? Fahimti kemudian? mada berarti spesifik menanyakan apa ya? Apa? Pekerjaan, Apa bukan kerjaan ya, kata kerja gitu ya Ustaz? La, madza al-muhim, madza maknahu apa? Ya, laisa kata kerja, bukan kata kerja aja, ya. Banyak penggunaan yang lain. Insya Allah akan datang penjelasannya. Oh, Ada maaf. arti madza itu sendiri apa? Ya, madza taf'al, madza turid, madza tusyahid, ya, madza ala kulli hal. Madza yakni apakah atau apa makna hadza makna madza? Fahimti insyaallah. Al-an huna insyaallah fahimti kemudian barakallahu fik. Madza yakni makna apa atau apakah. Huna al-ab wal ummahat madza sataf'al madza sataf'alina. Ya, la yataghayyar, sama saja ya. Mau dia ada sa, mau dia enggak ada sa, ya tidak berubah. Sama saja. Demikian sebelumnya aqra'ul Qur'ana, thumma sa'aqra'ul Qur'ana la yataghayyar. Aqnusul ghurfata, sa'aqnusul ghurfata la yataghayyar. Thumma huna madza taf'al? Madza taf'alina? Idza dakhala sa, madza sataf'al?
Madza sataf'alina la yataghayyar. Sawa. Kulluhu sawa la yataghayyar. Ya. Semuanya sama saja, tidak ada yang berubah. Tafadhali Ummu Khali. Ya. Sekarang Al-Aba Ummahat lagi sibuk-sibuknya jemput anaknya ya. Jadi melapor dan lainnya. Insyaallah khair. Ya, jangan lupa untuk dimurajaah. Selanjutnya, Iqra al-Absatari. Al-Absatari Iqra. Mata tadhhabu ilal baiti? Mata tadhhabu ilal Baiti. Baiti. Jazakumullah khairan al-Absatari. Thumma Allah Kurniawan Iqra hadha. Allah Kurniawan Iqra. Mata tadhabu ilal madrasati? Madrasati. Mata tadhhabu ilal baiti, mata tadhhabu ilal madrasati, summa al-Habib. Assalamualaikum al-Habib. Waalaikumsalam. Ada al-Habib. Habib hafizakallah. Hada Iqra. Mata tashabu ilal Ila madza al-Habib? ilal taib. To Mata sinba tadhhabu ila tobis la laysa ba ila ba. Iqra jayyidan. Karir. ilal tobib. Ila Tobibun. tabibi, tabiba, tabibu. Tobibun. Mata Mata. tadhhabu ilal bait, mata tadhhabu ilal madrasati, mata tadhhabu ila Mata tashabu ilal toibibi. ila tabibi, ila tabibi. Ilat tobibi. Mata tashabu ilat tobibi. Idzan mata tadhhabu ila tabibi. La taqul mata tadhhabu ila tabiba atau ila tabibu, khata. As-sahih mata tadhhabu ila tabibi. Fahimta al-ab Habib, fahimta? Fahimna Ustaz, fahimta. Mata tadhhabu, hadha muhim. Mata tadhhabu ila Ashrah. tabibi. Mata tadhhabu ilal madrasati. Mata tadhhabu ilal baiti. Fahimta al Habib? Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Kasroh. Ma makna tabib al Habib? Tobi. Ma makna tabib? Klinik. Khata. Tabib hadha amal lirrajul aw lin-nisa, tabib. Tobi. Dokter. Barakallahu fiik. Sahih al Habib. Jazakumullah khairan. At-tabib maknahu Tabib. dokter.
Tabibah maknau dokter untuk perempuan. Tabibun dokter untuk laki-laki. Tabibatun dokter untuk perempuan. Bukannya tempatnya, Ustaz. Kan tadi madrasati, baiti. Kalau Nggak tabib, mesti. Nggak mesti. Ini contoh yang lainnya. Alam Habib perhatikan. saya pikir tempatnya dokter, klinik begitu. Nah, ini Alam Habib. Iqra Alam Habib. Al-hamam. Ilal Ilal, Hammam. ailal, Ilal. Ada Alam Habib. Undur ada Alam Habib. Barakallahu fiik. enggak begitu jelas. Ilal ama, Nah, amman. maknahu Alam Habib. Ilal amman. Ilal- Amami. Ilal ammi au ammu au amma. Ilal ammi. Nah, ilal ammi. Ma makna ammun? Amun. Aha. Hmm. Al Habib. Ammun. Ma Aduh. makna ammun? Lupa. Umun. Kakek ya, kakek Ustaz. Al Kakek am. Ustaz. Bibi. Betul. La. Lawan bibi. Paman. Akhul ab. Akhul ab. Akhul ab, yakni paman. Paman Paman. di sini apakah dia laki-laki? Apakah dia tempat atau orang? Orang, personal. Orang. Jadi tidak mesti tempat. Fahim Alam Habib. Fahimna, Ustaz, fahimna. Sumat. Misal akhar. Al-umudian. Jazakumullah khairan Al Habib. Wa'alaikum, Ustaz. Perhatikan. Wa iyak. Perhatikan ya. Al wal ummahat. Su'alil ummi dian alat. Nisaknya di bawah kemudian ya. Ikra kemudian. Mata tad'abu ilal muhandisi. Handisi. Al-muhandis. Ma makna al-muhandis? Insinyur. Insinyur sini nama ismul makan, nama tempat atau nama orang? Pekerjaan. Pekerjaan ya, atau orang. Pekerjaan atau orang ya. Jadi mata tadhab di sini penggunaannya tidak mesti nama tempat saja. Bisa pekerjaan orang tersebut atau orang tersebut ya. Mata tadhabu ila. Kemudian Iqra kemudian. Iqra kemudian. Aduh. Mata tad'abu ila umudian. Umudiani. Masa gitu? Gimana Ustaz? umudian? La ummidian. Oh, berarti Illa dari ummi. situ ya. Nah, Ummi. Oh ya. Barakallahu fiik. La ummi dian. Fahimtum antum kullukum ala ba'al ummahat? Menurul fahimti? Fahimna Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Berarti gini ya Ustaz. Ustaz, masjid barakallahu fiik. Naam. Apa Ustaz, uridu soalan min fadlik. Naam. Oh, Ma huwa berarti su'al? Madza turid? setelah ila itu berarti makna apa namanya? Kok fathah sih? Harokatnya. Apa itu pakai kasroh ya Ustaz ya ininya di akhirnya ya. Ya. Harokat akhirnya Iya, harokatnya kasroh. kasro. Ya, al-aba'ul mahat ila hadza ilal masjidi, ilal madrasati, ilal baiti, ilal tabibi, ilal ammi, ilal muhandisi, hadza. Fahim? Hadza yaj'al hadzal harakah. Dia yang menjadikan kasrah. Fahimtum? Al-aba'ul mahat
Baik, tuh, Ustaz. Fahimna insyaallah. Illam taf'al sal. Baik, insyaallah. Jadi tulis di buku catatannya mata tadhabu ilal madrasati, lingkarkan harakat kasrahnya. Ilal baiti, lingkarkan harakat kasrahnya. Ilal masjidi, lingkarkan harakat kasrahnya. Tujuannya apa? Agar paham si ila inilah dia, ya, berubah harokatnya karena ila. Ya, semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Selanjutnya, al-aba'ul ummahat, ya, tetap semangat. Kita lanjutkan kembali. Barakallahu fiik. Selanjutnya, al-absatori ikra. Aqra'ul Qur'ana fil masjid. Ya. Fil aqra'ul Qur'ana fil masjidi. Tamam? Summa Allah Kurniawan. Anta hadir? Kaifa aqra'? Allah Kurniawan ikra. Allah Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikra. Aqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Aqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Oke. Summa Nurul. Anti hadira. Iya, Ustaz. Nurul. Tarik Fik. Dan sebentar. Udah. Jelas menurul? Apakah jelas menurul? Saya ulangi ya. Nah, ikra menurul. Usyahidut tilfaza. Usyahidut tilfaza. Ya. Lanjutkan. Fil ghurfati. Usyahidut tilfaza fil ghurfati. Summa huna al-aba wal ummahat fil ghurfati. Aqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Usyahidu tilfaza fil ghurfati.
Aqra'ul Qur'ana fil masjid. Usallil fajra fil masjid. Aqsilul atbaqa fil matbakhi. Aqsilul malabisa fil hammami. Al-harakah huna kasrah. Sahih am la? Sahih ala wal ummahat kasrah. Ya. Al-harakah al-akhir fil ghurfati fil masjidi fil matbakhi fil hammami. Harakatu kasrah. Hadha fi yaj'al hadhihi al-harakah kamisli ila. Jadi fi dan ila membuat harokat kasrah setelahnya. Paham ala ba'ul mahat? Usallil fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil masjidi. Usyahidu tilfaza fil ghurfati. Aqsilul adbaqa fil matbakhi. Aqsilul malabisa fil matbakhi. Aw aqsilul malabisa fil hammami. Harokat kulluhu kasrah. Sahih am la? Seluruh harokatnya kasrah tidak? Tidak. Ala-ba'ul mahat harokatnya kasrah atau tidak? Iya Ustadz. Akhirnya fi kasrah. Yang terakhir ya Ustadznya pakai kasrah. Sahih. Nah, fi membuat harokat yang setelahnya Kasroh. kasroh. Ila membuat harokat yang setelahnya kasroh. Ditulis kaidah di dalam bukunya. Ditulis di buku catatannya, fi dan ila ya membuat ya menjadikan kalimat setelahnya harokat kasroh. Atau yang semakna dengannya, terserah Bapak Ibu mau nulis bagaimana di buku catatannya, terserah. Intinya ditulis di situ fi dan ila membuat harokat kalimat yang setelahnya kasrah. Ya, kalimat yang setelah fi dan ila berharokat kasrah. Dipahami ala ba'ul ummahat? Ala ba'ul ummahat. Assalamualaikum. Fahimtum? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Al-an. Ustaz, uridu soalan fadlik. Ma huwa soal? Ini Ustaz yang kan kalau itu setelah fi itu harokat ujungnya pasti kasroh ya Ustaz. Kalau yang awal itu pasti patah gak Ustaz, yang kata kerja itu usolil fajro, aqra'ul Quran, semuanya gitu. Oh. Jadi yang ada di mulakhasut tarakib kepada admin silahkan dilanjutkan kitabnya admin barakallahu fiik. Jadi yang ada di mulakhasut tarakib ya, jazakumullah khairan ya kepada admin silahkan diapakan kitab layar, jazakumullah khairan admin. Nah, aqra'ul Qur'ana aqnusul ghurfata usyahidut tilfaza aqra'us sahifata aqsil malabisa fathah juga ya. Harokat terakhirnya juga fathah selalu, tidak berubah. Tidak berubah. Fahim ta'al al-akh Kurniawan? Fahimna alhamdulillah. Alhan saat ketika ada saat ra'ul Qur'ana, saat nusul ghurfata tidak berubah juga. Jadi mulakhas tarakib ini penting diperhatikan ala ba'ul ummahat. Sekian banyak tadi, inilah kesimpulannya. Perhatikannya bukan sekedar baca saja, tidak. Oleh karena itu saya selalu beri waktu untuk memperhatikannya 5 menitkah, 3 menitkah, agar benar-benar diperhatikan. Ya, agar benar-benar dibaca, agar benar-benar dicermati, ditadabburi semuanya. Apa tujuannya? Inilah tujuannya, ya. Barakallahu fi. Al-an sa'aqra. Sekarang kita akan sa'aqra. Al-an sa'aqra. Al-ba'ul ummahat sa'aqra. Mulakhasut tarakib. Aqra'ul Qur'ana
aknusul ghurfata, usyahidu tilfaza, aqra'us sahifata, aghsilul malabisa. Hayya naqra' sawiyan ala ba'al ummahat. Aqra'ul qur'ana. Aqra'ul Qur'an. Ala ba'al ummahat. Mukarrir. Aqra'ul qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Aknusul ghurfata. Aknusul ghurfata. Syahidut tilfaza. Usyahidul faza. Aqra'us sahifata. Aqra'us sahifata. Aghsilul malabisa. Aghsilul malabisa. Abasa munarfalah. Hayya naqra' sawiyan munarfalah. Al-ana ana sa'aqra, antum taskutun. Ana sa'aqra awalan, antum taskutun. Sa'aqra'ul Qur'ana. Sa'aknusul ba'd. Ana aqra' awalan, antum ba'd. Sa'aqra'ul Qur'ana. Sa'aknusul ghurfata. Sa'usyahidu tilfaza. Sa'aqra'us sahifata. Sa'aghsilul malabisa. Al-an hayya naqra' sawiyan. Sa'aqra'ul Qur'ana. Sa'aqra'ul Qur'ana. Sa'aknusul ghurfata. Sa'aknusul ghurfata. Sa'usyahidu tilfaza. Sa'usyahidu tilfaza. Sa'aqra'us sahifata. Sa'aqra'us sahifata. Sa'aghsilul malabisa. Sa'aghsilul malabisa. Ana sa'aqra' antum taskutun. Madza taf'alu? Madza taknusu? Madza tusyahidu? Madza taf'alina? Madza taknusina? Madza tusyahidina? Idzan madza taf'alu? Madza taf'alina? Madza taknusu? Madza taknusina? Madza tusyahidu? Yani lirrijal, wa madza tusyahidina lin-nisa. Ala nahya naqra' sawiyan. Madza taf'alu? Madza taf'alu? Aina sautukum ala ba'ul ummahat? Madza taf'alu? Madza taf'alu? Madza taknusu? Madza taknusu? Madza tusyahidu? Madza tusyahidu? Madza taf'alina? Madza taf'alina? Madza taknusina? Madza taknusina? Madza tusyahidina? Madza tusyahidina? Al-an kemudian iqra'ul mudian. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf Ustaz, dibeliin bayi. Barakallah. Lanjutkan kemudian. Al-an Nur Falah iqra. Yang nomor berapa Ustaz? Nomor 6. Raqmus tsalits. Raqmus tsalits. Madza taf'alu? Iqra. Madza taf'alu? Madza taknusu? Madza tusyahidu? Madza taf'alina? Madza taknusina? Madza tusyahidina? Al-an ana sa'aqra, antum taskutun. Madza sataf'alu? Madza sataknusu? Madza satusyahidu? Madza sataf'alina? Madza sataknusina? Madza satusyahidina? Hayya naqra' sawiyan. Madza sataf'alu? Madza sataf'alu? Mahat. Madza sataf'alu? Madza sataknusu? Madza sataknusu? Madza satusyahidu? Madza satusyahidu? Madza sataf'alina? Madza sataf'alina? Madza sataknusina?
Madza taknusina. Madza satusyahidina. Madza satusyahidina. Al-an Alab Habib Iqra. Madza sataf'alu. Madza sataknusu. Madza tusahidu. Salatan Alab Habib sa. Satusyahidu. Madza satusahidu. Madza sataf'alina. Madza sataknusina. Madza satusahidina. Aywa, madza sataf'alu, madza sataf'alina. Ada lin nisa. Summa madza sataknusu lirrajul, madza sataknusina lin nisa. Madza satusyahidu lirrajul, lirrijal, madza satusyahidina lin nisa. Summa ana saqra antum taskutun. Mata tadhhabu ilal madrasati? Mata tadhhabu ilal baiti? Mata tadhhabu ilal tabibi? Mata tadhhabu ilal masjidi? Mata tadhhabu ilal muhandisi? Mata tadhhabu ilal ammi? Al-an haya naqra. Mata tadhhabu ilal madrasati? Mata tadhhabu ilal madrasati. Mata tadhhabu Mata ilal baiti? tadhhabu Mata tashabu ilal baiti. ilal Mata tadhhabu ilal baiti? Mata tashabu ilal baiti. Mata tadhhabu ilal tabibi? Mata tashabu ilal tabibi. Mata tadhhabu ilal masjidi? Mata tashabu ilal masjidi. Mata tadhhabu ilal muhandisi? Mata tashabu ilal muhandisi. Mata tadhhabu ilal ammi? Mata tadhhabu ilal ammi. Alah Kurniawan. Iqra Alah Kurniawan. Mata tadhhabu ilal madrasah? Mata tadhhabu ilal baiti? Mata tadhhabu ilal tabibi? Mata tadhhabu ilal masjidi? Mata tadhhabu ilal muhandisi? Mata tadhhabu ilal ammi? Ayuha. Ilal madrasati, ilal baiti, ilal tabibi, ilal masjidi, ilal muhandisi, ilal ammi, ilal ummi, ilal abi, kulluhu. Ila madrasati yajal haraka ba'daha kasrah. Al-an ana saqra antum taskutun. Pada admin, silahkan diangkat sedikit admin. Jazakumullah khairan. Adhabus sa'atal wahidata. Adhabus sa'atal thaniyata. Adhabus sa'atal cukup admin. Adhabus sa'atal thalithata. Adhabus sa'atal rabi'ata. Adhabus sa'atal khamisata. Adhabus sa'atas sadisata. Al-an hayya naqra sawiyan. Kulluhu yaqra'un ala ba'luma. Antum kullukum taqra'un. Adhabus sa'atal wahidata. Adhabus sa'atal wahidata. Lihat. Ay adhabus sa'atal wahidata. Adhabus Sa'atal sa'atal wahidata. Adhabus sa'atal thaniyata. Adhabus sa'atal thaniyata. Aywa ala ba'luma rakizu wafhamu. Al-an qira'ah. Ayya naqra. Adhabus sa'atal thaniyata. Adhabus sa'atal thaniyata. Adhabus sa'atal thalithata. Adhabus sa'atal saliyata. Adhabus sa'atal rabi'ata. Adhabus sa'atal rabi'ata. Adhabus sa'atal khamisata. Adhabus sa'atal khamisata. Adhabus sa'atas sadisata.
Azhabu sa'ata sadiyata. Al-an Ummu Nurul, iqra'i Ummu Nurul. Adhabus sa'atal wahidata. Adhabus sa'atas saniyata. Adhabus sa'ata salisata. Adhabus Salisata. Adhabus sa'ata salisata. Adhabus sa'ata robi'ata. Adhabus sa'ata sa'atal khomisata. Adhabus sa'atas sadisata. Aywa, alhamdulillah. Al-an anna sa'aqra wa antum taskutun. Usalli al-fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Ushahidu at-tilfaza fil ghurfati. Aghsilul atbaqa fil matbakhi. Aghsilul malabisa fil hammami. Ukarrir marrah saniyah. Usallil fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Ushahidu tilfaza fil ghurfati. Aghsilul atbaqa fil matbakhi. Aghsilul malabisa fil hammami. Al-an hayya naqra' sawiyan. Kullukum taqra'un. Usallil fajra fil masjidi. Usallil fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Aqra'ul Qur'ana Fil musalla. Ushahidu tilfaza fil ghurfati. Ushahidu tilfaza fil ghurfati. Karir al-ummahat. Ushahidu tilfaza fil ghurfati. Ushahidu tilfaza fil fil ghurfati. Aghsilul atbaqa fil matbakhi. Aghsilul atbaqa fil Madbakhi. Aghsilul malabisa fil hammami. Aghsilul malabisa fil hammami. Hamami. Al-aba al-ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Baca seperti ini dianjurkan sekali ya, dalam bentuk pengajarannya harus membaca serentak sama-sama. Apa tujuannya? Agar terjelaskan kesalahannya, mana yang benar dan mana yang salah ya. Dan karena itu diikuti, kecuali memang berhalangan untuk tidak bisa mengikuti ya. Untuk yang tidak berhalangan harus mengikuti agar lisannya terbiasa, Barakallahu fiik. Al-an ana sa'aqra, antum taskutun. Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Aina taqra'ul Qur'ana? Aina tagsilul malabisa? Kullu aina tusallil fajra? Usallil fajra. Aqra'ul Qur'ana. Aina taqra'ul Qur'ana? Harakatu fathah. Aqra'ul Qur'ana. Aina taqra'ul Qur'ana? Sa'aqra'ul Qur'ana. Kulluhu fathah. Wakadzalika usallil fajra. Aina tusallil fajra? Sa'usallil fajra. Hakada. Kemudian thumma aqsilul malabisa. Sa'aqsilul malabisa. Aina taqsilul malabisa? Hadha huwa. Kulluhu harakatu fathah. La tataghayyar. Al-an al-aba al-ummahat naqra sawiyan. Kulluna naqra. La ahad yaskut. Kulluna. Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Aina taqra'ul Qur'ana? Aina taqra'ul Qur'ana? Malabisa? Aina Tagsilul malabisa? Alhamdulillah ya, naktafi lahuna awalan nahnu nastari ya kama fa'alna indana istiraha 15 daqaiq. Wakadzalika ana
Sa'usalli ilal masjid. Awalan sa'usalli ilal masjid. Insyaallah sa'arji ila huna wa nadrus marrah tsaniya insyaallah. Al-an istiraha awalan nastari, ya, break, kita ambil waktu break. Insyaallah sanadkhul la ahad yakhruj. La ahad yakhruj. Jangan ada yang keluar. Barakallahu fiik, ya. Nastari awalan. Ya, nastari awalan. Natrukukum. Natrukukum insyaallah ba'd al-aswat wa fahmul masmu'. Insyaallah ba'd al-aswat wa fahmul masmu'. La ahad yakhruj, enggak ada yang keluar ya. Insyaallah kita akan masuk nanti jam kedua. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Toba. La. Istami, ya, istami awalan. Tariq. Taha. Fatimatun. Latifatun. Al-futuru. Al-faturu. Al-atbaqu. Ukarir. Al-awalan naqul al-asma' al-aswat una sautu ta. Nata'allam saut at-ta. Tariq. Taha. Fatimatun. Latifatun. Al-faturu. Ya, kepada admin silahkan kitabnya dipaparkan ke layar. Barakallahu fiik. Latifatun. Al-faturu. Al-atbaqu. Ukarrir marrah thalitha. Tariqun. Taha. Fatimatun. Latifatun. Al-faturu. Al-atbaqu. Al-an naqra' sawiyan. Tariqun. 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 Aina sautukum ala ba'al ummahat. Tariqun. Tariqun. Toha. Taha. Fatimatun. Fatimatun. Latifatun. Latifatun. Al-faturu. Al-faturu. Al-atbaqu. Al-atbaqu. Al-absatari. Tariqun. Tariqun. Al-abhabib. Taha. Toha. Al-akh Kuryawan. Fatimatun. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Lagi safar Pak Ustadz, tadi ada chatnya dia nulis Pak Ustadz. Ayuha Ada Ustaz, hajat, ya, Anda ya. belum lihat. Pak, jazakumullah khairan kepada Alin, barakallahu fiik. Oh iya. Nah, barakallahu fiik Allah Kurniawan, sahalallahu umurak. Ya, safrah sa'idah insyaallah. Thumma kemudian latifat Fatimatun. Fatimatun. Tamam. Barakallahu fiik. Ummu Nurul. Latifatun. Latifatun. Man? Ummu Mimi. Tastati? Assalamualaikum Ummu Mimi. Waalaikumsalam. Alanti hadira? Hadira Ustaz. Mungkin tattabi'una, bisa mengikuti? Insyaallah, insyaallah. Ya, bisa mengikuti ya. Mari dikabar. Umur Nur Fallah bisa mengikuti? Bisa Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ummu Amin, Alim ya bisa Allah. mengikuti?
Ahsanallah ilaik. Ya, lanjut. Al-an Ummu Mimi. Al-faturu. Al-faturu. Ummu Nurfallah. Al-atbaqu. Al-atbaqu. Al-an ana sa'aqra wa antum taskutun. Ya. Toba. Taba. Talaqun. Talaqun. Qallun. Tallun. Ta'u. Ta'u. Qamatun. Tamatun. Ukarrir marrah thaniyah. Taba. Taba. Qalaqun. Talaqun. Qalla. Talla. Ta'u. Ta'u. Qamatun. Tamatun. Al-an hayya naqra sawiyan. Kulluna naqra. Taba. Toba. Taba. Taba. Dan ta wa ta farkun. Mukhtalif. Taba. Taba. Talaqun. Talaqun. Talakun. Talaqun. Qalla. Qalla. Talla. Talla. Ta'u. 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 Qamatun. Qammatun. 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 Tabi. Qamatun. Qamatun. Tamatun. Tammatun. Al-an satori awalan. Iqra. Toba. Taba. Talaqu. Talaqun. Tamam. Khalas. Qalla. Shafi. Khalas. Al-ab Habib. Iqra. Ta'u. Talla. Ta'u. Min talla. Tolla. Talla. Ta'u. Ta'u. Tammatun. Tammatun. An ana sa'aqra wa antum taskutun. Mastur. To. Atta. Istaqaba. Istataba. Awtarun. Awtarun. Fitnatun. Fitnatun. Nutfatun. Nutfatun. Ukarrir marrah thaniyah. A'ta. A'ta. Istataba. Istataba. Awtarun. Awtarun. Fitnatun. Fitnatun. Nutfatun. Nutfatun. Ayah naqra sawiyan. Kulluna naqra. A'ta. 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 Istataba. 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 Awtarun. 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 Fitnatun. 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 Nutfatun. 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 Al-an Ummu Alim. Iqra. A'to. A'ta. Istatoba. Istataba. Yakfi. Autor. Khalas. Oke, Khalas. baik. Kafait.
Al-an ba'daha. Kemudian iqra'i. Barakallahu fiik. Nurul Ustaz. iqra'i. Naam, Ustaz. Ya kemudian tafadhali. Fitnatun. Fitnatun. Hah? Autarun. Oh, autorun. Autarun. Fitnatun. Fitnatun. Fitnatun ma fi mat. La yujad mat. Fitnatun. Laisa fitnatun khata. Fitnatun. 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 Nutfatun. Al-an Ummu Mimi, iqra'i. Jazakumullah khairan kemudian. Min fitnatun. 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 Nutfatun. Kelas. Al-an ana saqra antum taskutun. Qanata. Qanata. Matta. Matta. Mata. Yumitu. Qatta. Ukarrir marrah thaniyah. Qanata. Matta. Mata. Yumitu. Qattun. Qattun. Al-an hayya naqra sawiyan kulluna ya. Hayya naqra. Qanata. 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 Matta. Yumitu. Yumitu. Qattun. Karir. Qattun. Ya, au qattun ya, qattun. Ya. Quntun. Farq. Al-an Ummu Falah, iqra. Ummu Falah, Ya, Toyib Ustaz. iqra'i. Toba. Qanata. Iya. Taba. Qanata. La. Qanata. Kolom ketiga. Oh. Qanata. Maptun tadi ya. Maaf Ustaz, tadi ada tamu. Maptun. Maupun. Maptun. Semua? Mata. Khalas. Yumitu. Khalas. Al-an jazakumullah khairan. Ummu Nurul. Tafaddal Ummu Nurul. Mata. Yumitu. Khotun. Sawa. Qattun. Ayah. Khotun. Qattun. Aywa.
ta. Ada farq. Ta, ta farqun. Ya. Mukhtalif. Al-an istami' wa'id. Istami' wa'id. Ana sa'aqra wa antum tastami'un. Taskutun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Al-an iqra. Al-Absatori. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Barakallahu fiik. Hadha sawtu ta' wa alhamdulillah. Al-an istami'u. Wat-tur wa kitabim mastur. Al-Ab Habib, tafaddal. Wattur wa kitabim mastur. Al-an ana sa'aqra kullahu antum istami'u. Istami'u jayidan. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. أكرر. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. الآية الثانية. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. الآية الثالثة. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. الآية الرابعة. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. الآية الخامسة. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. الآية بعدها. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. الآية بعدها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية بعدها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. أكرر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. الآن نقرأ سويا. كلنا يقرأ. كلنا نقرأ. استعدوا على معلومات. أنا سأقرأ أنتم تقرؤون أيضا. أنتم تقرؤون. الآية الأولى. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هيا. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية بعدها. والطور وكتاب مسطور
Wat والطور وكتاب مسطور. الآية بعدها الآية الثالثة قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. الآية الرابعة والسماء والطارق. Nasi datang nih. Tangan kiri. السماء والطارق. أين صوتكم على بعض الأمهات؟ والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. الآية الخامسة كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. الآية السادسة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيوة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. الآية الثالثة اقرأي kemudian. Kemudian Assalamualaikum Iqra al-ayah tsalitsah. Nah, Ustaz. Salisa, Ustaz. Naam. Qul ati'ullaha war rasul. Tata. Kariri. Qul ati'ullaha war rasul. Hada ati ta laysa ta. Ati. Qul ati. Ada ti, ma zalat ti. Ti, 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 fa. Ti. Saya tahsin aja toh, belum lulus Ustaz. Tak ba'sa, istamir. Latihan kemudian, latihan. Ayah. Ini belum lulus yang toh Ustaz. Qul ati'ullaha war rasul. Hasan, membaik sedikit. Barakallahu fiik. Latihan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kemudian. Thumma al-Ummu Nurul, Iqra al-ayat ar-rabi'ah. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ta, laysa tu. Ta. Ada Ummu Nurul, khata. Ta laysa tu. Tu. Ada khata.
Iftah famaka, buka mulutnya seluruhnya. Wattariq, laisa wattu. Itu khata. Wattariq. Nah, kita belajar tajwid sedikit ya. Was-sama'i wattariq. Was-sama'i wattariq. Ayyuha. Wa ma adraka mat-tariq. Ayyuha, alhamdulillah. Ya. Kalau kata guru yang mengajarkan saya, buka mulutnya lebar-lebar kalau mengucapkan huruf itu ya. Watta, bukan tu, itu salah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada Nurul. Ummu Mimi, Iqra al-ayah sadisa, al-ayah ba'daha. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ummu Mimi. وإياك أستاذ. ثم بعد Ummu Nurfalla, Iqra. Al-ayah sadisa, Ustaz. Al-ayah sadisa. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada Ummu Nurfalla. Al-ayatu sabi'ah, Iqra Ummu Alin. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Kariri. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tamam ya. Hadza was-sha'b. Ta, hunaka hurufun ta udah tuta. Ya, dua-duanya bergabung dalam satu kalimat. Talta. Tatma'innul qulub. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ummu Alin. Thumma ba'daha. Man yurid an yaqra al-ayah ba'daha? Al-Absatari, Iqra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Iya, ya. Jadi al-aba'ul ummahat, po dan ta berbeda. Toba, taba berbeda. Makhrajnya berbeda, terjemahannya pun berbeda. Mukhtalif, farkun, tamaman, ya. Sangat berbeda sekali. Ya. Mauto, mata. Mauto. Orang mata harusnya. Ya, mata, yaitu wafat ataupun meninggal. Kemudian fitnatun, fitnatun. Fitnah, ya. Fitnatun, fitnatun. Jadi antara to dan ta itu berbeda. Ya. Qomatun, tamatun. Qomah goncangan, tamah sempurna, berbeda. Nah, karena itu latihan, ya, perbaiki makhrajnya dalam pengucapan baik huruf to maupun huruf ta. Ini pelajaran kita al-aswad hari ini, yaitu bagaimana cara melafadzkan huruf to yang benar. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Al-an ya nadkhul ila ma ba'da. Admin silakan ganti halaman berikutnya, admin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, admin. Al-an ala ba'ul ummahat rahimani wa rahimakumullah. Semoga masih tetap semangat. Bismillah. Ya. Thaniyan fahmul masmu'. Tadrib istami' thumma dha' ar-raqam fil murabba'il munasib. Antum istami'u. Ana sa'aqra kalimah, antum tushir. Ya. Ana laysa aqra. Istami. Al-aba'ul ummahat istami'u.
istami'u. La ahad yal'abu wa la ahad yatakallamu. Nggak ada yang bermain, nggak ada yang berbicara ataupun bagaimana. Ya, istami'u. Ana sa'as'alukum su'alan thumma antum takhtar ainal munasib. Soal awal nas. Soal awal hadha soal istami'u al-aba al-ummahat. Soal awal yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. As-su'al li Ummi Diyan. Yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Alif, ba, jim, dal, ha, awa. Al-jawab jim. Jazakumullah khairan. Jawabuka sahih. Mi'ah. Barakallahu fiik. Al-jawab jim. Thumma su'alu thani. Istami'u al-aba wal-ummahat. La ahad yal'abu aw yatakallamu. Istami'u jayidan. Su'alu thani. Tadhhabu ilal madrasati bil hafilati. As-su'al li Ummi Nurul. Alif, ba, jim, dal, ha, awaw. Ba. Ba. Barakallahu fi mumtaz. Mi'ah. Jazakumullah khair. Ahsant. Ya ba. Thumma su'alu thalith. Istami'u al-aba al-ummahat. Rahimani wa rahimakumullah. Taknusu ghurfatan naumi. Taknusu ghurfatan naumi. Soal li Ummi Nurfallah. Tafaddali. Alif, ba, jim, dal, ha, awaw. Nah, barakallahu fi Ummi Nurfallah. Aina kunti? As-su'al yahul ila Ummu Mimi. Ummu Mimi. Taknusu ghurfatan naumi. Alif, Alif, Ustaz. alif au ha. Mutaakid alif au ha. Jawabannya alif atau ha? Ummu Mimi? Alif, Ustaz. Aywa, mutaakid. Yakin? Yakin. Barakallahu fiik. Mi'ah. Barakallahu fiik. Ahsan. Ya. Taknusu ghurfatan naumi. Al-mar'ah alladhi taknus. Amma rajul yaknus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Soal rabi'. Istami'u al-aba wal-ummahat. Rahimani wa rahimakumullah. Tastaykidhu mubakkiran. Tastaykidhu mubakkiran. As-su'al li al-ab Habib. Jawab Alif, wow. ba, jim, dal, ha, awaw. Wow, Ustaz. Wow, yakin? Wow. Yakin. Mutakin. Sahih. Jawabuka sahih. Mi'ah. Barakallahu fiik. Sahih. Tastaykid mubakkiran. Wow. Soal al-khamis. Soal al-khamis. Istami'u jayidan ala ba'al ummahat rahimani wa rahimakumullah. Yaknusu ghurfatal julusi. Yaknusu ghurfatal julusi. As-su'al li Ummi Alin. Tafaddali. Ma huwa al-jawab? Ha, Ustaz. A. Ha atau A? Ha. Ha atau A? Ha atau Ha. alif? Ha. Tamam. Mi'ah. Barakallahu fiik. Jawabuka sahih. Ya, yaknusu lirrajul. Taknusu lil mar'ah. Ya. Lidzalika istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Idza qultu taknusu. Idzan hadhil mar'ah. Alif. Idza qultu yaknusu. Hadha rajul. Idzan al-jawab ha. Lidzalika istami'u jayidan. La ahad yal'ab. Idza takallamu khalas. Ya, kalau berbicara bermain tidak paham nanti, ya. Barakallahu fiik. Soal al-akhir.
Yastayqidhu mutaakhiran. Yastayqidhu mutaakhiran. Man al-akhir? Barakallahu fiik. Man al-akhir? Ummu Nurfallah, anta ma'i? Anti ma'i? Hadirah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ummu warahmatullahi Nurfallah, soal akhir. Yastayqidhu mutaakhiran. Alif, ba, jim, ha, dal atau waw? Wow. Kaifa Ummu Nurfallah? Wow, Bisa mengikuti? Wow. Mutaakid, yakin? Nggak yakin. Khata Ummu Nurfallah. Jawabuka khata. Amma waw hadha tastayqid mubakkiran. Wow. Al-an yastayqidhu mutaakhiran. Dal. Dal. Ada soal akhir Ummu Nurfallah. Ya, soal akhir biasanya jawabannya jelas ya. Mengikuti Ummu Nurfallah, usahakan selalu mengikuti. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ummu Nurfallah. Dal ya. Yastayqid. Unzur. Dal. Yastayqid yastayqid mutakhiran. Yastayqid mutakhiran. Amma al-waw mubakkiran, mazala mubakkiran. Mubakkiran. Hada farq. Lidzalika hada farq. Unzur as-surah. Jazakumullah khairan Ummu Nurfallah. Barakallahu fiik. Amin. Ya, Barakallahu fiik. mari kita sama-sama perhatikan. Barakallahu fiik. Itu fahmul masmu'. Ya, fahmul masmu' ini tujuannya mengetes pemahaman pendengaran Bapak Ibu sekalian. Sudah paham belum? Mu'annas, muzakkar, mana yang hafilah, mana yang sayyarah, mana yang mubakkiran, mana yang mutaakhiran. Tujuannya apa? Nanti bisa membedakan. Hingga akhirnya di dalam benak ini tersimpan dia. Ya, barakallahu fiik. At-tadrib ats-tsani. Ya, tadrib ats-tsani. Ista'iddu, istami'u jayidan. Al-aba al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. La ahad yal'abu wa la ahad yatakallam. Rakkizu wafhamu. Ana sa'aqra. Soalul awal. Madza taf'alina yawmal utlati? Aghsilul malabisa. Wa madza taf'alina anti? Aghsilul atsbaqa. Alif, ba, jim, au dal. Al-ab Habib. Ukarir soal, ukarir as-soal al-ab Habib. Ukarir al-soal. Al-ab Habib, anta ma'na? Anta hadir al-ab Habib? Nah, Ustaz hadirah. Ana sa'aqra al-ab Habib. Istami'u. Madza taf'alina yawmal utlati? Aghsilul malabisa. Wa madza taf'alina anti? Aghsilul atsbaqa. Jawabu alif, ba, jim, au dal. Jawab jim. Mutaakid, yakin? Yakin Ustaz. Hasil ambahi. Sahih. Jawabuka sahih, jim. Undur Jim. huna. Hunaka mra'ah taqsilul atbaq. Dan jawabuka sahih. Raqmul awal jawabu jim. Jazakumullah khairan al-habib. Mumtaz. Waalaikum. Al-an, soal al-thani. Istami'u jayidan. Al-aba al-ummahat. Rahimani wa rahimakumullah. Mata tadhhabu ilal baiti? Adhabu fi sa'ati rabi'ati. Hal tadhhabu bil hafilah? Na'am, adhabu bil hafilah. Ukarrir. Mata tadhhabu ilal baiti? Adhabu fi sa'ati rabi'ati.
هل تذهب بالحافلة؟ نعم أذهب بالحافلة. هذا السؤال لأمي أولين. تفضلي، ما الجواب؟ ألف باء جيم أو دال؟ A. ألف. A. Ya, Alif. يقين. Yakin. أكرر السؤال، أكرر السؤال أم أولين، أكرر السؤال. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم أذهب بالحافلة. ألف باء جيم أو دال؟ Alif. أم أولين. Ya, ألف. Ustaz. لماذا ألف؟ Kenapa memilih alif? Ilal bayt. ماذا يفعل الرجل؟ ناس هنا ناس. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم أذهب بالحافلة. الحافلة، ما معنى الحافلة أم أولين؟ Hafilah. Coba dibuka lembaran-lembaran sebelumnya Ummu Alin. Hafilah. Al-hafilah, ma ma'na al-hafilah? Hafilah. Oh, salah. Ba, Ustaz, ba. Ba Ummu Alin. أما الألف هذا الرجل يقرأ Iya, الصحيفة. baca Quran. الباء. Ya, maaf. فهمتي؟ Fahimna, Ustaz. Fahimna. Alhamdulillah. Abis ini anaknya sambil nangis-nangis, Ustaz. Nah, ahsan Allah ilaik. La ba'sa, khair insyaallah. Pengen ikut Praktis belajar banget. tapi anaknya nangis. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. السؤال الثالث الآن استمعوا جيدا. الآباء والأمهات ركزوا. بارك الله فيك. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. أكرر. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. السؤال لأم نور. ألف باء جيم أو دال؟ Alif. ألف. لماذا ألف؟ يقين؟ Yakin Ustaz. يقين. بارك الله فيك. جوابك ممتاز يا صحيح. ألف هذا الرجل يقرأ الصحيفة. يقرأ الصحيفة. بارك الله فيك. السؤال الأخير. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. أكرر السؤال. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. السؤال لأمي نورفالله. ما هو الجواب؟ ألف باء جيم أو دال أم نورفالله؟ Al-jawab dal, Ustaz. Huruf dal. يقين؟ Yakin. 100%؟ 100%. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. صحيح. Amin, سؤال amin. سورة الدال هذا يصلي. الرجل يصلي. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. ثم هنا المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. الجواب دال. هذا اسمه فهم المسموع. Ini yang dimaksud memahami konteks teks, ya. Inilah yang dimaksud. Barakallahu fiik. Pada admin silakan ganti halaman berikutnya. Jazakumullah khairan admin. Barakallahu fiik. At-tadrib الثالث. التدريب الثالث. الآباء والأمهات
rahimani wa rahimakumullah, rakizu. Rakizu wafhamu wala tal'abu wala tatakallamu. Wala tatakallamu wala tal'abu. Soal awal. Ya. Istami' ila al-hiwar summa dha' alamata sahih fil murabba'il munasib. Idan ana sa'aqra antum istami'u. Summa antum dha' alamat as-sahih. In kana al-jawab ba, dha' alamat as-sahih fil ba. In kana al-jawab alif, dha' alamat as-sahih fil alif. In kana jawabuhu jim, jawab jim. In kana jawabus sahih jim, dha' alamat as-sahih fil jim. Tamam? Rakizu. Soal al-awwal. Soal al-awwal. Istami'u jayidan ala ba'al ummahat rahimani wa rahimakumullah. Mata tastayqidhu? Astayqidhu as-sa'ata ar-rabi'ata sabahan. Ukarrir. Mata tastayqidhu? Astayqidhu as-sa'ata ar-rabi'ata sabahan. As-su'alil absatari. Alif ba au jim. Raqmul ba, Ustaz. Al-jawab Ba. sahih mutaakid. Laysa jim. Yakin? Yakin Ustaz, yakin. Barakallahu fiik, mumtaz ya. Jazakumullah. Amma al-alif sa'atar rabi'ah. Amma al-jim sa'atal khamisah. Jazakumullah khairan ala absatari. Barakallahu fiik. Ya mumtaz. Soal al-thani. Madza taf'alu fi as-sabahi? Al-jawab aqra'u kitaban. Aqra'u kitaban. As-su'al li ummi Mimi. Alif ba au jim? Alif. Ta'kid yakin. Hakul yakin, insyaallah. Hakul yakin. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Jawab sahih. Iya, Jawab alif. Alif. Alif jim. Alif kitab. Amal ba Quran. Amal jim sahifah. Ustaz. Jazakumullah khairan. Ummu Mimi. Barakallahu fiik. Soal al-thalith. Rakizu ala ba'al ummahat. Ya. Mata tadhhabu ilal baiti? Anifal jawab alif. Dha' alamat as-sahih Ummu Mimi fil alif. Wa kadzalika al-absatari dha' alamat as-sahih fil ba. Alamat as-sahih hakadha. Thumma su'al al-thalith wa kadzalika baqiyatul aba al-ummahat dha'. Jawab as-sahih ba, jawab as-sahih alif, dha' alamat as-sahih. Su'al al-thalith. Mata tadhhabu ilal baiti? Al-jawab adhhabu as-sa'atal 'ashirata. Ukarrir. Mata tadhhabu ilal baiti? Al-jawab adhhabu as-sa'atal 'ashirata. Soal li Ummi Dian. Tafadhali. Alif ba au jim? Jim, Ustaz. Yakin. Yakin, aku yakin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Jawabuka sahih. Jim. Ya Ustaz, sa'at al-ashira jim. Amma alif sa'at al-thalithah. Amal ba sa'at as-sabi'ah. Barakallahu Ustaz, fiik. Jazakumullah. kalau menyebut 11 berarti bagaimana ya Ustaz ya? Jam 11 asirota wahidah gitu. Ba'd insyaallah. Sayati insyaallah. Sayati insyaallah. Akan ada waktunya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kemudian. Al-muhim al-an hatta sa'at al-ashira awalan. 11, 12, 13, 14 sudah lain dia cara menghitungnya. Insyaallah akan datang waktunya insyaallah taala. Tamam kemudian? Fahim kemudian? Fahim tuh Ustaz. Jazakumullah khairan kemudian. Summa soal ar-rabi'. Mada taf'alu yawmal utlati? Al-jawab
Akwil malabisa. Ukarir. Madza taf'alu yawmal uqlati? Al-jawab, akwil malabisa. As-su'al li Ummi Nurul. Alif, ba, atau jim? Jim, Ustaz. Muta'akkid, jim. Yaqin, jim. Yakin. 5. Ba adal malabis aydon, ba. Malabis itu kan lagi nyetrika ya, Ustaz ya? Malabis, ma makna malabis? Menyetrika. Akwi, naam. Wi. Jawab akwil, jawab bukan sahih Nurul. Jawabnya benar. Jawab bukan sahih. Akwi, yang menyetrika akwi. Malabis, ma makna malabis? Pakaian. Malabis ada amma surah al-ba malabis. Ya. Apa itu? Ma dzalika Ummu Nurfala malabis? Ma makna malabis? Pakaian Ustaz. Cucian, Ah. cucian. Barakallahu fi Nurul. Malabis maknahu pakaian. Kalau saja kebingungan, bisa seorang nanti menjawab ba di situ. Tapi alhamdulillah jawab bukan sahih. Jawab bukan sahih Ummu Nurul. Akwil malabis jim. Amma aksilul malabis ba. Amma aksilul adbaq alif. Aksilul adbaq alif. Lianna hunaka al-asbaq. Aksilul malabis ba. Amma al-jawab akwil malabis jim. Soal akwil malabis. Lidzalika al-jawab jim. Akwil malabis. Jazakumullah khair Ummu Nurul. Akwi. Hada akwi makna. Barakallahu fiik. Fahimti Ummu Nurul? Fahimna, Ustaz. Alhamdulillah. Al-an tadrib ar-rabi. Tadrib ar-rabi. Istami'u jayidan ala ba'al ummahat. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bisa jadi yang sudah saya tanya kembali. Ya, istami'u jayidan ala ba'al ummahat. Soal ar-rabi. At-tadrib istami' ila as-su'al. Istami' ila as-su'al. Thumma dha' ar-raqam fil murabba'il munasib. Thumma dha' ar-raqam. Dha' ar-raqam. Ya, raqam wahid, ithnan. Fil murabba'il munasib. Fil murabba'. Hunakal murabba' fi zawiyah, paling sudut itu namanya murabba'. Dan soalul awal. Mata tastayqidhu? Mata tastayqidhu? Ada soal li Ummi Nurfalah. Soal awal, mata tastayqidhu? Alif, ba, jim, dal, ha, waw. Ummu Nurfalah. Na'am Ustaz, hadirah. Hadirah. Soal awal, mata tastayqidhu? Alif, ba, jim, dal, ha, waw. Tastayqidu. Istami ila soal. Ya, di sini perintahnya dengar pertanyaannya. Soalul awal, mata tastayqidhu? Al-jawab alif, ba, jim, dal, ha, waw. Jim. Tastayqidu. Jam. Mata tastayqidhu? Tel. Ta'kid. Yakin. Insyaallah. Yakin. Yakin. Jawab sahih. Jawab sahih ya, barakallahu fiik. Dal. Al-jawab dal. Jazakumullah. Da rakam. Ya, diletak di fil murabba', hadal murabba' ismuhu da rakam. Rakmul awal dal. Thumma su'al ats-tsani. Madza
taf'alina. Madza taf'alina? Ummu Alin. Alif, ba, jim, dal, ha, waw. Ummu Alin, assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Kita ganti dulu. Barakallahu fiik. Ummu Mimi, madza taf'alina? Ba. Mutaakid. Usyahidu tilfaz itu Ustaz taf'alina. Mutaakid. Yakin. Insyaallah. Khata. Ha. Ha, ya? Madza taf'alina? Jawabu ha. Laisa ba. Laisa ba. Ustaz. Idzan uktub fil murabba asani. Raqam thani. Fil murabba ada uktub raqam thani. Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz. Itu kan Naam. ba juga bisa taf'alina Ustaz. La. Belum berakhir itu. Soal masih banyak. Naam. Barakallahu fiik. Oke? Wafikum Soal barakallah. masih soal kathir. Sayati insyaallah soaluhu. Ba. Fahimti Ummu Mimi? Fahimna Ustaz. Khair insyaallah. Madza taf'alina? Jawabuhu dal. Jawabu ha. Ha. Soal al-thalith. Aina tusallil jumu'ata? Aina tusallil jumu'ata? Alam Habib. Alif, ba, jim, dal, ha, waw. Al-jawab wow. Ta'kid, yakin. Usalli fil masjid. Naam. Alif, ba, jim, dal, ha, waw. Wow. Wow. Limadha jim? Kenapa nggak jim? Usalli. Salat. Salli. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Al-ab Habib. Jawabuka Wa sahih. iyyakum. Wow. Naam. Summa su'al ar-rabi. Istami'u jayidan ala ba'ul ummahat. Madza tusyahidina? Madza tusyahidina? Kemudian alif, ba, jim, dal, ha, waw. Bingung Ustaz. Madza tusyahidina? Oh, ba. Ba. Nggak ada bingung-bingung. Ba. Ya. Ya, Madza usyahidu ya. tusyahidina? Tusyahidu lirajul. Tusyahidina linnisa. Alaysa bukankah begitu? Lalu Iya. kemudian Iya. lidzalika. Jadi pelajaran ini saling berhubungan seluruhnya. Barakallahu fiik. Madza tusyahidina? Al-jawab ba. Ummu Mimi, al-jawab madza Ummu Mimi? Ba. Ba Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Mimi. Jazakumullah khairan ala ba'ul ummahat. Ustaz, Soal al-khamis. Iya. Oh iya. Taf'alina kan berarti kalau taf'alina bisa ha sama ba ya Ustaz ya. La. Tusyahidin khas li tilfaz. Musyahadah tilfaz. La yumkin musyahadah. Tidak mungkin menonton gambarnya sambil nyapu-nyapu. Oh iya. Mungkin kemudian Nah, la yumkin. namanya taf'alina itu kan menanyakan apa yang kamu kerjakan gitu kan Ustaz. Taf'al. Sahih ya Ustaz. Misal apa namanya? Taf'alina misal jawab ba sama ha misal gitu. Enggak usah tidak tusyahidina enggak ada itu bisa jawab ba atau ha gitu ya Ustaz ya. Masih banyak. Jadi kemungkinan salah masih ada, begitulah. Oh baik. Fahmul Nah, maksud, memahami yang didengar. Memahami yang didengar. Benar, ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan salah juga. Bukankah begitu? Soal kan demikian. Barakallahu fiik. Semoga dapat juga. Ya, jadi ada yang lebih jelas soalnya langsung ada jawabannya. Ada soal itu memang iya enggak begitu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ummu Nurfala wa kemudian. Ummu Mimi barakallahu fiik. Summa soal al-khamis. Istami'u jayidan ala ba'ul ummahat. Istami' ila soal.
Mata tadhhabina ilal madrasati? Mata tadhhabina ilal madrasati? As-su'ali Ummi Olin. Mungkin Ummi Olin? Jim Ustaz. Muta'akkid Ummi Olin, yakin? Yakin Ustaz. Insyaallah. Jawab sahih. Ya, jawab sahih. Jim. Ya maaf Ustaz Thumma tadi. su'al al-akhir. Soal al-akhir. Hal tadhhabina bil hafilati? Hal tadhhabina bil hafilati? Umun Nurfallah. Alif, ba, jim, ha, waw, da. Ulangi soalnya Ustaz tadi. Hal tadhhabina bil hafilati? Alif. Alif Ustaz. Yakin. Yakin. Barakallahu fi jawabuk sahih ya. Hal tadhhabina bil hafilal jawab alif. Do rakam sadis. Ya, soal as-sadis jawabu alif. Do fil murabba rakam sadis. Barakallahu fiik. Ya, hatta huna awalan ala ba'lumat. Hatta huna awalan ya, naktafi ila huna, naktafi bihal qadar. Insyaallah sa'astamir gadan insyaallah fi usbu'il qadim insyaallah taala. Intahaina ila huna. Pada admin silahkan diganti halamannya admin. Barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Besok ya, al-usbu'ul ba'd insyaallah usbu'ul qadim al-kalam. Al-kalam yakni natakallam ya. Kita berbicara. Layaknya seperti orang Arab. Sampai di sini saja hari ini. Barakallahu fiik. Hal min soal? Tidak perlu banyak-banyak asalkan paham intinya. Barakallahu fiik. Bagaimana Laba'ul Ummahat? Ada pertanyaan? Barakallahu fiik. Masih tersisa 8 menit lagi. Atau kita cukupkan sampai di sini, tidak mengapa. Indakum su'al ala Laba'ul Ummahat? Barakallahu fiik. Ya, tidak ada ya. Tidak mengapa kita cukupkan sampai di sini ala Laba'ul Ummahat. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah khair. Ya. Ada pertanyaan Ummu Mimi? Enggak ada Ustaz. Ya, untuk yang qadarullah bisa mengikuti untuk jam kedua, jam pertama tidak bisa mengikuti, jangan lupa dilihat rekamannya. Ya, jangan lupa dilihat rekamannya. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesibukannya diusahakan untuk selalu hadir. Kalau tidak sempat hadir ya, bisa mendengarkan rekaman. Kalau tidak bisa mengikuti ya, cukup hadir dan dengarkan. Ya, terkadang dia tidak bisa mengikuti saja, tetapi bisa mendengarkan. Ya, karena kadang waktunya karena lama, melihat murojaah itu terkadang karena waktunya panjang, bisa jadi kesibukannya pun tambah banyak, tidak sempat akhirnya. Ya, jadi kalau tidak bisa, diusahakan tetap hadir dan disimak pelajarannya ya. Tetap didengarkan dan nanti jangan lupa untuk dimurojaah. Barakallahu fiik ala Laba'ul Ummahat, jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar wa na'tadzir minkum ya. Insyaallah tidak mengapa ya, kita akhiri sampai di sini. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Al-absatari la ba'sa? Insyaallah Ustaz. La ba'sa al-absatari ya. Lianna antal mudaris aydan lidzalika. Nah, ya. Waktu yang tersisa saya mohon maaf ya, kurang lebihnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laba'ul Ummahat, jangan lupa di murojaah pelajarannya karena kita sudah masuk wahdah yang keempat ya. Insyaallah akan berakhir pula kitab